araw po sa inyo. Magtagal po tayo guys na support po. Tinanong po tayo guys kung paano magtanggal po at paano magkabit. Gimana? Ocho pare, Agis, 18. 18. Lagi ning tingin mo niling video. Yun. Dua. Busog daw. Ay, Dagan. Bago pa tayo matanggal guys ng support guys, kailangan natin itong tanggalin muna yung bracket guys para buwilo po tayo magtanggal po. Tapos pa rin. Pwede guys. Guys, tanggal na guys. Medyo maliit pa guys. Ayan o. Mas lang yan. Ay, malayo. Yun siya, no? Malaki. Lubat. Ha? Let's go. Report. Slice. Ayan guys, taga pa natin guys, support. Bagsak na guys, bagsak na. Ayan guys, disalin na guys. Bagsak na po. Ngayon guys, patan natin bago na po. Sama nyo guys kung paano magkakabit po. Ito yung bago guys. Ikabit natin ito guys. Bagay. Break. Oh. Busik na. Ito man. Ito man. Ayun. Buat aja ini lagi. Magkano yan? Dito dala. Hindi. Magkano dito ano? Dito ba pero? Bentak na dito. Ito mas kontra. Ay na. Ay bos. Stop na. Ayun guys, nakabit natin guys yung ano guys. Yung engine support guys. Ayun guys, nakabit yung bracket guys, yung bracket. Pasensya guys, madilim na kasi guys, gabi na po kasi. Nakabit yung bracket guys, ito. Binit. Aduh, boy.
Naglang pa yan, boy. Nag-iikot. Ayan guys, ayan nakabila sa pagkabit guys ng engine support guys. Ito guys oh. Okay na yan guys, okay na. Ayan guys. Thank you for watching guys. Salamat po.